Jambo sana president wa Vita FC Papa Gudula, na kuona na unasemaje kuhusu mechi ya leo? Ya jambo sana, tunashukuru Mungu kwa kufikisha kwa hii mechi ya leo, kwa hali yenye tulikuwa tunawazia. Ndio wanasemaka mpira unabadilikaka, lakini Mungu alileta heri juu tulifika kwa legalisation ya ndio hivyo tena. Kabumbu ni tulikuelewa kuhusu football ya hii district de Muyinga, hii form wale hii district de football de Muyinga, unaona kuhusu pingamizi unaosema kwaje? Unaona leo kama vile arbitrage gisi ilichezesha mechi leo, ni kama vile na wenyewe mmeona na commissaire de match aliona dema, tulipata occasion ya penalty mbili msirfasi, tulipata touche na wakatakle joueur wetu msirfasi, mais wakafima ile penalty zote mbili zile occasion, mais Mungu akasaidia tukaendelesha match na impact tulikuwa tunafika kwa kugombua goli mbili zilikuwa sasa kushinda zenye walikuwa natafutia. Unasema nini kuhusu resultat leo Gudula? Kuhusu resultat leo ni Vita FC na ni timu nzuri, ni timu kubwa, haingitoka hivyo ama itoke ipigwe juu ni timu ya wababu. Hiyo ni timu yenye tunaaminia ilipashwa tu. Sisi tulikuwa na resultat ya bien mwanzo wa match, lakini bilifika wakatuganye mbili après tukagombolesha. Faiblesse ya kusema tugawe match mbili zote za kufuatana unaiona iko wapi? Faiblesse ngambo yetu ni kama vile atake yetu ni kama vile ingali inakuwa haiyakamatika kwa sawa. Ataka wetu ni kama vile tuyapata ataka mzuri. Nini yenyewe naomba wapenzi wa soka President Gudula wa Vita FC? Kiendeza omba kama vile wapenzi wa soka wao wanachambua soka vizuri, na pale kwenye wanaona kosa wanakosoa, ili kukosoa ndio inasababisha kocha ama kamati ya Vita FC inaangalia nini cha kukosoa na wenyewe. Kuna wakati kocha naye inampita, lakini wapenzi wa soka kama wako wanachambua mpira, wanajua cha kufanya, lakini cha lazima sana naona kama faiblesse tuko nayo kwa ngambo ya ataki. Kuhusu le prochain match unaona mtakosa kuhusu ataki vitaendekaje? Yaani kuna wajoueur wa mpya ambao watakuwa ku renforcer ataki. Prochainement tuko na wajoueur, kuna wengine walikuwa wanaumwa, kuna wengine walikuwa wanaumwa, watulie, tunasubiria watakuwa wako sawa. Baada ya kuwa sawa watacheza machi ya kufuata, hamna shida, itakuwa iko vizuri. Asante sana president. Unaomba nini wapenzi wa soka? Wapenzi wa soka tunawaomba kabisa waendelee kushabikia timu yao. Hii ni timu ya FC Vita, waendelee kuishabikia. Najua huko nyuma tutaonesha vizuri zaidi. Na shetu tunajua cha kukosoa kama vile na wao kuna chambua soka. Kuhusu coaching unaionaje? Coaching iko sawa. Hata kama tungali tunakosa lisansi ya coaching, basi mwenye iko na kocha na shimama ni kocha ambaye anaeneza vitambulisho. Sasa unakuta wajoueur ni kama vile hawamzoei, lakini yule mwenye wanazoea iko chini. Sasa unakuta ile shamra ya kusaidia wachezaji chini haieleweki, haiko sawa. Kumbe inaweza kuwa vizuri kabisa, tuendeleshe coaching yetu pale kwetu Kasogwe, tuangalie tupate wakocha wenye wanakuwa na lisansi ili waendelee kutusaidia hapa kwetu. Sasa President Gudula, tuliona una president Vita FC, kuna wenyewe walikutanguliaka wakupandisha ekipe deuxième division. Vipi kuhusu wewe? Kila siku tunatanguliza Mungu mbele. Kwa maana wenyewe hawakufika, lakini wanaendelea kutuombea timu yetu iangalie jinsi gani ya kufika. Kumbe tuwe na imani, hata kama tunacheza mshamra isiyokuwa sawa, lakini tutafika kwa malengo. Na malengo nini inahitajika juu Vita FC ipande division? Inahitajika, unajua kwa huyu mwaka shida ilikuwa iko nyingi sana ya enregistrement. Unakuta wachezaji ambao tulikuwa natarajia, wazee wenye walikuwa walileta wachezaji wazuri kufika hapa, wakabadilisha mitindo, wakasema hao wachezaji wanapitisha miaka, wakarudia tena. Ikabidi tena tuanze tafuta hao chepukizi, hao watoto wa ndani wa mkambi zetu ndio wako wanacheza hizi mechi. Sasa tunapatia wapeti chance, wapeti wa mkambi tunapatia chance, tuangalie wapi watatufikisha. Kwa maana hakuna wachezaji wenye wanatoka nje, ni wapeti wenye wanatoka wenye mji, yani wale wajoueur wa ndani ya kambi. Hakuna wa kutoka nje. Sasa tunawapatia chance, waangalie jinsi gani ya kutetea kambi yao.
Nini yenyewe mnakosoa ukiona saison passée pour le moment, qu'est-ce que vous changez? Saison passée ilikuwa iko bora, ilikuwa nzuri juu walikuwa wachezaji wenye hawakuwa wa hapa zaidi. Na walikuwa wachezaji wenye wanaeneza hiyo miaka. Hawakuwatoa, lakini kwa hivyo walitoa wachezaji wazuri, tukabakia na wachezaji ambao tunaanza saidia sasa. Ndio maana unaona hii faiblesse kidogo iko naanza tokea ngambo ya timu. Lakini pamoja na Mungu tutafika tu. Nini yenyewe iliwapusha juu mpandishe vipawa wala vipaji ya watoto wa kambi ya Kinama? Tuliona hakuna gisi tena ya kutafuta wachezaji mbali na mbali, na watoto wako pale na wanajiamini na wanasema kuwa na wenyewe wana nguvu ya kufanza kile kinye tuko tunahangaika kutafuta wengine wachezaji. Sasa tukasema acha sasa na mwe mtuoneshe ile power yenu yenye mnasema mko nayo, mtuoneshe nayo hapa. Vraiment tunaona kwenye wapeti wanaanza na natubeba ni sura nzuri, sio sura mbaya. Na bila hivyo watatufikisha tu kuzuri. Tuwapatie tu moyo, tuwapatie ile encouragement. Vraiment tuwapatie courage, wapeti watakuwa biko sawa. Unasema nini kuhusu ekipe mpya ya Simba for Africa ambayo inacheza Difong wala district de Muyinga championnat local ya Detroit nayo? Ya unajua ndio hivyo tena tunaongea, zote ni timu zetu kama vile timu za mkambi. Vile vile mazuri yenye tuko nayo na wengine nao wako nayo, na madhaifu yenye tuko nayo na wengine wako nayo vile vile. Lakini bila hivyo tunaendelea kutetea timu zote. Kama Simba for Africa tunawapatia nao nguvu, waendelee kuwa na courage. Watetee kambi. Na tunatarajia na tunaomba Mungu atujalie hii saison tukutanane hata nao kufinali, ionekane kama timu za mkambi ndio zimefanya viroja wakutana hata nao kwenye kazi. Asante sana ndugu President Goodwill, na nini yenyewe utaweza kushukuru, nini yenyewe utaweza ukasema juu ya neno ya shukrani? Tunashukuru sana kweli, tunatanguliza Mungu kumshukuru, vile vile tunatanguliza kushukuru wapenzi wa soka, wanajitolea sana kusaidia Vita Club kwa mawazo, kwa nguvu na kwa matendo fulani. Vraiment Mungu aendelee kuwabariki na waendelee kusaidia wapeti. Timu wasitutupilie sisi wetu wanakamati, wasitutupilie si wenyewe, na wenyewe watusogelee, wakuwe naangalia faiblesse, waangalie kenye watakosoa, wanakosoa, wasiachilie timu ngambo ya kamati wenyewe. Hapana, sio vizuri, watusogelee, watuendelee kutukorije kwa kile fault kenye wanaona. Sema ingine nini kuhusu Delovaz wala ile wapenzi wa soka ingine ya 2026 ile Delovaz ya Delovaz yote tukitaka vile wote ni wapenzi wa soka. Sasa ndio maana nilitanguliza neno kusema kama wasogelee matimu. Wakisogelea timu itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa najua malalamiko ya timu na kujua faiblesse yenye timu iko nayo. Unaona? Ile ni kitu kinye timu inahitaji. Tusikuwe tu tunakomante mu groupe na tufanye matendo. Sio vizuri. Zote vile ni wapenzi wa soka, tuko pale juu ya kuwasikiliza mashauri yao na nguvu yao watatuonesha. Sawa sawa. Kuhusu jeunesse ya kambi vile vile jeunesse ya kambi kama vile hao wenyewe wa vijana ni wa jeunesse, ni wa jeune. Na wanaendelea kutetea jeunesse ya kambi. Na tunaona hivi jeunesse ya kambi vraiment haina shida. Na sisi kama ahadi ya jeunesse ya kambi tunawaidia kitu kizuri, tutawaingizia mkambi ni victoire na coupe na kwenda mbele kule. Juu kenye tunalilia zaidi ku jeunesse tuwafurahishe. Na kenye jeunesse nayo tunaililia zaidi watufurahishe kama sisi wenye tunasimamia vitu ya sport kama vile timu. Watufurahishe, ni kitu kizuri sana. Nasema asante sana ndugu President Goodwill, President wa Vita FC. Asante sana kunipatia interview na itafika kwa wapenzi wa soka. Asante sana. Asante sana ndugu yangu.